ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ WTSKF ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଶତକାନ କରାଟେ ଫେଡେରେସନର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। 200ରୁ 250 କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରର ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଫିସର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। 23 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ITI ଛକଠାରେ ହେବ। ମୁଁ ସୌର୍ଯ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାସମଲ, WTSKF ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସାର୍ 23-24 ତାରିଖରେ ଆମର WTSKF ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ କରାଟେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଏଇଟା WTSKF ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଫିଟ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ କରାଟେ ସେଣ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ସାର୍ 250 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ये गोटे प्लाटफर्म आम दौचु जो छोटू बड़ पर्यटन समस्ते पार्टिसिपेट करेंगे। जूनियर सीनियर जोटा कि सीनियर बेल्ट खाली अलाउ करा हुए राज्य कराटे चैंपियनशिप से नेशनल इंटरनेशनल में सिलेक्ट होती। तो जूनियर पिला माने जूनियर बेल्ट पिला माने पार्टिसिपेट कर सुविधा पाती। यहाँ आम गोटे प्लाटफर्म दूसरी जो इवन 2 मास कराटे शिखी भी जड़े पार्टिसिपेट करें। तो ब्लैक बेल्ट हाँपाई तो निश्चय समय लगे आगुरी ताको एक्सपीरियंस दवापाई ये कंपिटिशन कराऊ। मनोरंजन आचार्य, फिट टू फाइट कराटे सेंटर चीफ इंस्ट्रक्टर बालेश्वर। आमर जो स्टेट टूर्नामेंट WTSKF वर्ल्ड ट्रेडिशनल शोटोकान कराटे फेडरेशन तो स्टेट टूर्नामेंट आसंता 23 और 24 तारीख बालेश्वर विजु पट्टनायक इंडोर स्टेडियम ठारे अनुष्ठित होब। से ओडिशार 200 ରୁ 250 कृति प्रतियोगी अंशग्रहण करेंगे। विभिन्न जिलूर आसवे और से पिलामानकर विभिन्न पुरस्कार वितरण भी हम और से आमर जो जिलार सदर विधायक मानस दत्त आसवे और जिलापाल और आपंकर स्पोर्ट्स ऑफिसर मान सब जोगदेवे। आ क्लोजिंग सेरेमनी रविवार दिन 24 तारीख संध्या 7टार से माने छोटू छोट पिला माने अंशग्रहण करी निज प्रतिभा देखाइबा जो उपयुक्त प्लाटफर्म पाइपर।